Okay, para sa tadere mga board sa Antonio Luna Pulpugan Konsolasyon. Team Jimboy Bugs og ni Alex Dudong Sapo kontra sa team la ni Clark Cherry Boy og ni Darlene The Black Panda. Alex lah one ama words nangamundak na tuara nakatungkod ay la dakpan pa bang boslot. Side out. Iguali 0 pa mga birds ha. Game 1 na to sa ato ang taparay. Servisyo Clark. Bugs. Clark. Bunal Jimboy birds. Bang. Sakuha ray. Servisyo. Pasok. 2-0 na mga birds. 2-0. Servisyo Alex Dudong Sapo. Wak sagang Darlene. 3-0 na mga birds sa atong game 1. Servisyo Alex Dudong Sapo. Darlene Bugs. Nakaburak Jimboy. Out ball. Tres 0 ato skor 3-0 ha. Pabor sa team nila ni Bugs. Jimboy o ni Alex Dudong Sapo. Darlene. Jimboy. Iya kakusuga to. Counter sad. Out ball. Servisyo Bugs. Ayo bos. Win 4-0 na mga birds. Kini para 5 garang-garang. Bang bugsok. Bunal nasad. Jimboy. Bunal. Ay short. 4-0 ha, 4-0. Okay, back to the ball game. 3-0. Gikorek ang score. Sayop ang score mga board sa ato score 3-0. Win. Oh no, 3 na. Duhay labaw. Servisyo Cherry Boy. Out. Side out. Servisyo Jimboy. Bugs sagang. Out ball. 4-1 na, 4-1. Servisyo para 5. Bugs. Out. 5-1 na, 5-1. Panis na bastos. Bugs. Ataya servisyo. Size ono. Change court. Idol. Servisyo Jimboy. Oy. He was good. Wala. Ni kapra shooter. Ang shooter na lagpot. Pirahan din na boss. Oh. Servisyo. Clark. Pak sagang Black Panda. Sugda nagdabo-dabo mga birds. Paksit.
Servisyo. Size kini para City ni. Clark. Lobo. City, point ha, City. Pakpak mga binairan. Clark. Yay, 2 oras corner ba? Clark, kuha pa oh. La. Wah. Clark, Jimboy Clark. Nag-1 on 1. La, Jimboy dito. La, tara. Gihapak mayong Chiriboy. Oy, Chiriboy. Ay, ay. Unsa to? Inside kayo. Side out, side out. Pon, karo ka ng score diri pon. 4 na. 4 ko ano no? 4 City. 4 City ato score ha, 4 City ha. Namay shooter ko. Sige, shooter. Pabor sa team la ni Alex Dudong Sapo. May klaro scorer guy. Ha? City 1 pa? City 1 rin mga bird. Lagawa ni. La. Darlene. Pak. Nampakay nagkusog kayo. Gibundak na yung Chiriboy oh. Sharon Kunita. Po pa Chiriboy. Wait. 3 City na na. Dia. 3 City. Oh, 3 City. Servisyo Darlene. Chiriboy. Dak-dak. Kadlit Clark. Dapag yun. Way panagang kontra. 4 City na. 4 City. Di mo na maklaro god. Servisyo. Darlene. Drop shot. Drop shot is good for Bugs. Side out. City 4 ato score. City 4 ha. City 4. City 4. Servisyo ni Bugs. Clarken. Pak! Hiwi Side out, side out. Servisyo Chiriboy. Point 5 City na. Cinco City. Yay. Chiriboy. Labay na. Out ball. Side out. Servisyo Jimboy. Clark. Sobra. Out ball. 8 na. Wait. 9. Noibi na, Noibi. Chiriboy. Darlene. Bagnoso. Clark. Tabang, mananabang. Pagbalik, bundakan. Servisyo. Chiriboy, tukmod. May kagar ang tukmod ni Chiriboy. Panay na na. Panay na. Last ball. Clark. Bugs. Daog na. May daog sa gimuan ang team nila ni Alex Dudong Sapo. Bugs o ni Jimboy. Atangin yung mga birds sa atong game to.